қасри ғам филми баҳриддини сабур дар нақшҳо моҳпайкар ёрова, фирӯза раҳимова, назирмат мусоев, баҳриддини сабур, зулхумор иброҳимова, гулбаҳор ғафорова. муаллифони сценария баҳриддини сабур, фирдавс раҳимов, коргардон таҳиягар салоҳ боқиев, наворбардорон тоҳир шарипов, раҷабалӣ маҳмудов, оҳангсоз илҳом муродов. салом ба ҳама мухлисони филми қасри ғам. ба канали мо пешсаф тв хуш омадед. ба маълумоти шумо мерасонем ки филми қасри ғам ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе соати 17 ба вақти тоҷикистон дар канали мо пешсаф тв пахш мешавад. имрӯзҳо бисёр наворҳоеро мебинем ки бо номи филми мо қасри ғам дар ютуб гузошта мешавад. аз ҳамаи шумо даъват меорем ки албатта ба ин гуна наворҳо аҳамият надиҳед ва филми моро танҳо ва танҳо метавонед дар канали мо пешсаф тв тамошо карда бошед. ба шумо тамошои хуб ва лайку коментро дар саҳифаи мо фаромӯш накунед. истироҳати нағз. қисми 7. ӯ бегона нест, келини худат аст. кае ки шӯҳратро оиладор кардам, ана баъд ман худамро соҳиби келин меҳисобам. ман медонистам ки як рӯз не як рӯз ту ҳамин гапро мегӯӣ. дастонат шиканад. чӣ шуд ҳамшира? акаҷон, шумо писардор шудед, вале мутаассифона модарашро аз даст додем. чӣ? модарашро аз даст додем. модарашро аз даст додем. модарашро аз даст додем. ҷаннати ҷовидона ҷоят бошад, пораи қалби гумшудаам. хеле афсӯс мехӯрам ки орзуҳои ширинамонро ба зери хок бурдӣ. ҳамеша орзу мекардем ки агар писардор шавем, номашро умед мегузорем. дариғо ки чеҳраи умедро надида тарки мо кардӣ. баъд аз марги ту дигар дунё бароям ҳеҷ арзиши надорад. ту умедро ба ман амонат гузоштӣ. то нафас дар бадан дорам, амонати туро чун гавҳараки чашм нигоҳ медорам. қисмат
خدا شکر. شکر پروردگار که به این بهار رسوندی. باز به بهارهای زیاد مایه رسوان. خواجه محمد عزیزم. اما جان ای جون اوچه خیلی بچم وای به حساب شکرانه بچم شکر زنتم ناس همه خوبیم 100 بار شکرانه محمد جان خودت احتیاط کن بچه جون این نه من گیره نکردم خیلی کم کم یاد بکنم توی نه خودت احتیاط کن بچم خیلی این همه چی هست بچم خواهد نشم از ما همه چی میرسد فقط خودت احتیاط کن بچه جانم مایلش بچم مایلش بچم خوب سلام باش Nikina? O Nikina? در یک سال یک بار خانهاش میایی و باز وای نیست خیلی در خانه که نباشی اقلا تلفنت بردار اوه پاپا جان خیریته خوش آمدن شمالای کجا پراندی و تو یک دقیقه در خانه نشسته میتونی خیلی در خانه نباشی اقلا با تلفنم جواب ده دقیقه شنیدن گرد من با همسایه تو چیکار دارم بیایید ما خیلی خرسند شدم که از آمدنتون در خانه دلگیر میشوم یک آدم باشد گپ زنم ای خوش آمدی اپای خوشرون قریب که روی خانه خواهرت فراموش کردی کمتری دیگر دیر میکردی انیق روی خانه‌ات را فراموش میکردم این خیلی نگوید اپا جان از کار امروز کمتر دیر کردم زنگ نزدید که میبیایم اصلا پویم بیرون دیگر به زنگ زدن هم نرسیدم چی شد اپا؟ از روزی اول میگفتم که قدمی همین افتخنک تمام دنیا رو ویران میکند نه هیچ کس به من باور نکرد دختری خوب کلینی خوب دختره که ناز با دست و پنجه مرا با شوهرم جنگ انداخت شوهری که با چشمی بد طرفم نگاه نمیکرد مهربان بود حاضر باشد برایم شپاتی زد گم شو گفت با فکرم بچه ها از درس آمدند ندارم میگوید و پرده های نو گرفته است پرده هایم قیمت اگر یک سال دیگر نبیایم به فکرم صاحب قصرم میشد
اوچه؟ اوچه؟ بیرم سلام. بشم در جوی. کمتر پیش بر مادر رفتم. جو. نمیدونم. بشه. لبه سلام اوچه جان. کجا شدید؟ خوراک آماده از شما رو انتظاریم. خوراکتون насибатон кунад бемалол беман хӯрок хӯрдан гиред. سلام دادا. سوزه نغزن. سلام. شکر. تو خوبی؟ شکر دادا. اوچم همراه شما است. نه، همراه من نیست. شما را انتظار شویم یا؟ نه باشم. من امشب نمیایم. کمی کار دارم. مایلش دادا جان، مایلش. خیر. خب. خوراک رو کشتم؟ ها. السلام علیکم. گل دادش. رحمت نفس. سوزه؟ سلام. ای دختر جانم من. تو چه خیلی خوبی؟ ها؟ ای تو جانم. رفتم. بیا. کمی خسته می نمایی دادش. کارها زیاد. خوراک تیار است دادا جانش. بله نه. امروز مجلس پدر و مادرم بود. خب. با لولا رحمتنامه دادن. وای دختری داداش. وای تو قازم. آفرین. تعریف کردن. دادا جان نه. امروز من از همه فنها 5 گرفتم. روزنامه رو بیارم. اوه مایلش نه روزنامه رو بیار. من باید دختر جانم باور میکنم. کنی من این روزنامه دختر جانم رو بینم کنی. 5 آفرین. کنی این طرف. او 5 قنزم دختر جانی دادش. آفرین. خب در آینده چی شده میخوایی؟ طبیب؟ اوه میدونی دختر جان برای طبیب خوب شدن تو باید فنهای دقیق رو از خود کنی. مالش دادا جان. وای تو جان دادا. دادا جانش. لبه. میدونم که شما سری. لیکن برای شما شیرینی آماده نمودم. یک لحظه. اوه اینا بینم. کنی مخصوص برای شما پختم. تشکر قنزم. غنچه کنی یگون کس باشد.
و فکرم تنج. خونچه عذابم دادی. چیکار کنم چیکار نکنم؟ خیر توکل به خدا. یک میدارم همه دل نیتم براش میکشم. خوش رفتم. توکل. سلام. سلام. خونچه نیست؟ هست. کی میپرسد؟ من بچه همسایه گفتم یک حال پرسی کنم. اپام مزش نیست. بیر دروی. مالش خداوند شفا دیده. تقدیر نداریم کی نداریم. ما که دست شده مقتل شاب میشه. خیر چیکار کنیم دیگر؟ салоҳ ҷон, Марьями дугонаам буд ку. Хайр, чӣ кор аст? Мошини нав харидааст. Муборак шавад. Бачаам? Уже ҳама дугонаҳоям соҳиби мошин шуданд. Мақсад? Мақсад ҳамин ки ман ба ин рӯзҳо кай мерасам. О дар хона як мошин бас нест? Оилаи калонам нестем? Ё туро мефурад ки сари рул нишаста худро намоиш диҳӣ? охир дар байни дугонаҳом фақат ман бемошин. Зато ту хонаи ободу фарзанд дорӣ. Фикри хонаатро кун. Фикри фарзандатро кун. Дигар ман набинам дугонабозиятро. Бачаам? Очаша мошин форида. شورای جان حالم تو خواب نیستی؟ نه برای تشتم اونا بخوری رفتم. میلش خیلی خوابای خوش. شون خالم کجا شد نامد؟ апаҷон шиштед ман ҷогатона партофтам омада метавонед ки хоб кунед апаҷон ҷоятон тайёр хоби хуш шаби хуш дар хонаи хоҳари худам ҳам қадр надоштам ки дар замин ба ман ҷо мепартояд аз дасту пӯи худат намон
با کار میروی؟ نروم. سلامت باشید. خیر. خیر من رفتم. من لولا جانو مکتب میبرم. بیا. از فانها 5 گرفته بیا خب مالش رویسا پیشتر رفتیم. آها. صبح خیر نقص خوب کرده خسته بسیار براحت خوب کردم با این سنگ بارشتای تو عموما خوب رفتن نتوانستم تو کجا سحری روز قطی بود؟ بچه ها علاقه به درس رفتند ما با داداش باشد با کار می رویم چی؟ من قدر ندارم که یک دو روزه که قطیمم تو ایستی نه اپا جون قدر و قیمت شما برای من از دنیا بالاتر لیکن کار است صبحانه آماده است از خواب که خسته میخورید مالش مایلش اپا جون زیق نشوید من کوشش میکنم که تیز برگشته بیایم مالش خیر برای کار سارو زنگ میزنه ها سارو چی گپ شد سحری روز خطی زنگ میزنی من در خانه خالت دادات هم شب نآمد چرا به درس نرفتی آخر بعد از درسم زود روز رو گذرانده میشود کو تبریک سارو جان حالا آمدن من انیق نیست توانم میآیم مایلش خیر حالا تو شب خانه نبودی کودک ها تنها سر خود کرده است تعریف میکند خودشا اگر من این خیلی خود میخوردم سبزه خوکم کایهای سه و جب شده بود تو جمنی میرین تیار شده؟ لبای مدیره جان آمدی بیا شما خدا با شکر شما تیار؟ نه من تیار کلین دستت خونه بیار محمد جان چه خدا با شکر صحت سلامت اگر رفته رسید زنگ زد بچه کد نزن خدا با شکر تینجی صد با شکر آمده کدی خدا جان کلین سوق سلامت تولد کنی آمین خیلی کلین جان احتیاط بود باید خبر گیریم اون چه چی شده است بابای
خونچه چای خوش شد یک سبز بودم Аслом дада, ман амрӯз зодрӯз дорам. Шумо табрик накардем. Салом ҷони дада. Ман медонам. Зодрӯз муборак. Раҳмат дадаҷон. Дӯстатон медорам. Фаромӯш накардам. Бего тӯҳфаатро меорам. این велосипедро аз чашмашон дур карда баъд ягон чиз ҳилла мекунам. Он тараф мебарам. ана ҳаминҷо ба фикрам бад нест. умедворам ки велосипедамро ягон кас то омаданам намедӯздад. хуш бошад. ғаниҷон, худотро ба даст гир. қомат рост. аммо раваду боз ҳамун хоҳараш аст, ҷиянаш бошад. намедонам ки буд вай. чӣ гӯям ба вай? яке кани айнакҳо ҳам ба фикрам замонавӣ. хуш. ассалом. ассалом. соҳибхона ҳастанд? ҳаст тенҷи. ман намоянда аз ҷамоат. як бо соҳибхона суҳбат мекардам. шумо чӣ хел намояндаи ҷамоат? шумо ҳамсояи динангӣ нестед? ҳа дина ҳамчун ҳамсоя будем. имрӯз намоянда аз ҷамоат. кӣ мепурсад? номатон чӣ аст? ман ғанӣ. як дақиқа. хуш. ҳозир миёй. инҳо намерасиданд. чӣ кор кунам? ҳар вақте ки ман ягон гапи муҳимро бо ғунчаҷон гуфта намешавам, ҳар даҳон пайдо мешавам. дар пишти дараш кияй? ғанӣ? ғанияй? ин чӣ сару либос? рафтан дар кор аз мешо албатта ғанӣ. то бабай ачка биде. вай сумкаи дасташа бин. ё тавба. вай ғунҷа чӣ мехоста бошад? намедонам. ғунҷа? бабай биен хола. ассалому алайкум. назми шо. назир истин. ассалом. чӣ шумо? мудираҷон шиносед хоҳари ғунҷа. бисёр монанд. ғунҷа чӣ хел саломатӣ шудааст? хела беҳтарак шудаст хонода холадҷон. табаш хустар шуд? хела беҳтарак шуда холада. гуфтем як хабар гирем. ҳамин очаи муҳаммад ҳама вақт ба корҳои ман халал мерасонад. чӣ кор кунам? боз ҷоникро мувофиқи талаб як бор дигар дуздам. не акун дубор дуздидан камтар ба фикрам нодуруст. ягон роҳи дигар ёфтан дар кор. салом оча.
салом. ҳолатон хуб аст? ҳолам беҳад хуб аст. наомадену ча? куҷо биём? шумо камтарак бе ман дам гиред? ман ба шумо халал мерасонам ку. ин хел нагӯяд ӯшаҷон. шумо ҳастед ки мо ҳама сарҷамъем. имрӯз зодрӯзи соро аст. рафта шуморо биёрам? ман роҳи хонаро худам нақ закак медонам. кадом вақте ки хостам меоям. майлаш ӯчаҷон. мо интизор. елчам ғазаб шузам пас нашуда. ман барои соро турфахарӣ мерам. айну метаягон чӣ бихарам? не заҳмат накашед. ман худам як духои тӯҳфа мекунам. ягон чиз дига дар кор нест? не дар кор нест. салом дадаҷонаш. узр ки халал мерасонам. вақти гап задан доред? бале метавонам суҳбат кардан. чӣ шуд? барои лолаҷон як-ду чиз лозим буд. вақти омадан меовардед? ман бего омада наметавонам. зодрӯзи соро аст. ба умед мегӯям чизе дар кор бошад оварда медиҳад. майлаш дадаҷонаш. хоб. майлаш, худатонро эҳтиёт кунед. шурик дади раҷои ма чӣ падарка мекунӣ? дадам мегӯм ду билет ба консерт фазонаи хуршед мехӯрам. мешавад? серьёзно? лабай умедҷон. салом апа. созен хубен? лола чӣ хел? раҳмат умедҷон, хубем. лола ҳам хуб аст. шумо чӣ хел? усмонҷон чӣ хел? дада гӯяк шудааст? шукри худо ҳама хуб апа. дадам гуфт ба шумо занг бизанам чизе лозим будааст? ҳа умедҷон, ҳа. чӣ лозим буд? апа як шаби дигар меистодед. ин шаб ҳамроҳ як ош мепухтем. раҳмати калон. хуб меҳмондориитро дидам. дар як сол як бор ба хонаи ту омадам. мебахшӣ маро нигинаҷон. нахуд ту апаи худатро дар замин хобонӣ, а? бар зами ҳамаи ин ту як субҳонае тайёр кардагӣ ки ба як хурда ҳам намешавад. мо субҳ хӯрдем. субҳона болаззат буд. шумо хурдан гиред. азама хубаш аз дару хонаи худам намона. бале, худованд ҳеҷ касро аз хонаву дараш намонад. чӣ? раҳмат. ман дигар поямро ба ҳамин хонаи ту намегузорам. апаҷон. ҳозир истед. раҳмат. ман аз пойҳои худам намонам. ман ҳо пир нашудам. марҳамат, бо лифт меравем апа. аз инҷо хобари худам. аз инҷо шамонам. лифти сабилмонда ҳам дер кард. ҳозир фикр мекунад ки аз қафояш набаромадам. ҳамин ҳам гапи калон мешавад.
нараз. خالاجان در زادروز سارو نبودید از سارتی زادروز ما حق شما رو ماندیم. چی گفتی؟ حقی مرا موندی؟ تو از کی باز صاحب این خانه شده با من حق جدا میکنی ها؟ در این خانه تنها من به همه چیز حق دارم. فهمیدی؟ من به تو چی گفته بودم؟ تیز برآمده دف شو از این خانه. از روی تو افتخنک من از شوهرم شپاتی خوردم. در این قدر سال وی حتی به من بد نگاه کرده نمیتوانست، دست نمی برداشت. از روی تو افتخنک من از شوهرم شپاتی خوردم. یک لحظه تو دیگر در اینجا نمیستی. تو فهمیدی؟ دفع میشی. اگر خواهی که زنده مانی گم و گر میشی. گم شو. قدمت دیگر در این خانه نبینم. جان چی شد فهمونی برم؟ روی مکان گردن و مکان مرولاتو کوب کرد پاچه ما پایین کرد نیلوفر از جایم خسته نمیتوانم وای خدای من چی گناه کردم این بر نیلوفر حیات سر می شود. خدایا مرا ببخش. از این زیاد دیگر صبر کردن نمیتوانم. نمیخواهم که در محل شرمساری مردم شوم. نمیخواهم که اشک مادرم بریزد و سری
برادرم خم گردد.